ሰላም ታንዲ ሆን ሰላም ፍቅር ጤና ለሁላችን እንኳን በሰላም ወደ ቻናል መጣችሁ ዛሬ የፋይናል ጌም ነው ዛሬ ምንሞሸርበት ቀን ነው ምናሸንፍበት ዋንጫ ምንበላበት ቀን ነው ዛሬ እናሸንፋለን ስንት 5-0 እናሸንፋለን is the best player is Maguire is the best coach sugar you አዲስ ሞቅዲሾ እና ጋይስ አሁን ስቴዲየም ላይ ነው የምንገኘው ያው እዚህ ጋር ትራንሽ ቀለል ያለ ትሬኒንግ እየሰራን ነው ያው ፕሌየሮች እዛ ጋር ሶማሊ ዩቲዩበር አለ ወደ 10000 ሰብስክራይበር አለው ይበልጠኛል ወይኔ እግዚአብሔር ሶማሊዎች ማለት ነው ችግር የለባቸውም ሰብስክራይብ ለማድረግ ምንም በቃ ወዲያው ገብተው ዩቲዩበር ነው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ባካችሁ እና እነዚህ መተዋቸው የኔ ተጫዋቾች ናቸው ካምብሮ ገላ ካለ ወሪያ Who's striker? This one is a black Messi. Is a black Messi? Yeah. You? He's our magic. Okay. I'm the captain now. Oh, captain. He's a captain. yes. This guy don't know nothing Yeah. No. Now I need cup, okay, guys? 5-0. 5-0 We're gonna Yeah. win inshallah. Yeah. Coach, Defense 1 by 1. This 5 goal. Yeah. We'll do. Tamam inshallah. Tagri, bro. We can do. Yes. Gure, come. my coach Yeah, man, bro. We win tonight. Today, nay tonight. Zari mindino tonight ምለው today ዛሬ እናሸንፋለን today we win. አሁን ብቻ ጨዋታው ይጀምራል የፋይናል ጌም ነው የምንጫወተው ዛሬ የቀሩ ተጫዋቾች አሉ አሰላለፋችን የሚሆነው 4-3-3 ነው 4-3-3 ነው ይዘን የምንገባው ብለናል ዛሬ ከፈጣሪ ጋር እናሸንፋለን ሌላ ምን ይቀራናል ምንም እናሸንፋለን I guess Adam the captain ካፕቴናችን ነው ካፕቴን በጣም መተማመንበት ተጫዋች ነው በጣም ነው መተማመንበት he's the best player for me he's a captain like Bruno Fernandes our coach yeah he from Africa but he's like Bruno Fernandes always yeah man bro who left now Dini You look good. yeah bro I'm a coach tonight Today? You look like Michael Carrick. yeah Michael Carrick is my brother bro Not to be Osam bro. Osam I say you know our team his name is like Addis Mogadishu is the meaning new Mogadishu Yes. yeah I say 1 you say I say 2 I say 3 Addis Mogadishu okay Say again. I say 1 you say like this I say 2 like this I say 3 Okay. after Addis Mogadishu Okay. 1 2 3 Sugar. you 1 Addis Mogadishu we win bro Michael Carey is my brother bro Don't try that shit ever, huh? How you feeling today? we win tonight today we win it's today It's today. It's not tonight yet. yeah today we win Okay. What's the information you think you're gonna play? my information like you know 4-3-3 defense But these are 7 guys. What 4-3-3? Are you crazy, man? Are you playing? You never play. get out of here bro okay 4-3 4-3. backside defense bro it's a secret get out of here bro ካፕቴናቸው መመሪያ እየሰጣቸው ነው ያው እኔ ለሱ ነግሬዋለሁ ያለውን ነገር እሱ ያው በሶማሊኛ እየነገራቸው ነው አሰላለፉ ምናምን እየነገራቸው ነው ምንድነው የሚላቸው
ላይክ እንደ ቲም ነው መጫወት ያለብን እንደ ቲም ነው ማጥቃት ያለብን እንደ ቲም ነው መከላከል ያለ ያልኩትን ነው አንድ ባንድ እየነገራቸው ያለው በጣም አስገርሞኛል ይገርማቸዋል ሶማሊኛ እችላለሁ ሶማሊኛ ሴታይ ፊያንታይ ምናምን ሚሉ ቃላቶችን አይ ኖ አቃለው ና እየነገራ ያልኳቸው እንዳለ እየነገራቸው ነው ይሄ ልጅ ላስተዋውቃችሁ ሶማሊ ነው ኢትዮጵያ ነው ግን ሶማሊ የሶማሊ ዩቲዩበር ነው 10,000 ሰብስክራይበር አለ አይደለም 7400 ምናምን 10,000 ገባን ነገ ጧት እግዚአብሔር 10,000 አስገቡኝ ቢላችሁ ያስገቡታል ሶማሊ እግዚአብሔር ይዋል ይጎ የለባቸው ፈለገ አንዴ ሰዎች ያስገባል አረ በእናትህ ንገርልኝ ናቲን ሰብስክራይብ አድርጉት ባላቸው ንገራቸው አድርጉት አረ በሶማሊኛ የሆነ ነገር ባላቸው እስቲ ሰዓብቷን ሰላምይ ንከን ወኔ ሳሒብከና ጀልኪሳ ታውቁን ሀለ ጋርሲዮ ኮር ሀሎ ቃዶ ሃይ አኩ xunnaada ninkaas ሃይ ሰብስክራይብ አድርጉ ያላችሁ ነው ገባችሁ ና ይውላችሁ የሶማሊ ዩቲዩበር ነው ሻውን ተተረጉማል ለምለውን እሺ በሶማሊኛ ነው የምትነግራቸው አይውላችሁ ዛሬ የምንጫወተው 4-3-3 ነው ማታ ያርነው ነው ለሰደሰደ አፈር ሰደሰደ እንኳን ያረና ዲፌንስ ነው ፈልገው ዳፊዕ አመር ነው ዳ ይኸውልህ ይሄ ልጅ ደግሞ በረም ንገርልኝ ባለፈው ስንጫወት ኳሱን ቀለበው እንዳቀልበው تمام كوتش እባክህ በሶማሊኛ ፕሊዝ ለካ በሶማሊኛ ፕሊዝ የለማ يلا بقول نقرا تمام بليز now we're gonna fuck these niggas be ready like a boy ولا باد غوري black messi ይኸውላችሁ እግዚአብሔርን ይሄ ልጅ ማለት ነው ችግሩ አፍሪካ ተወለደ በስማ pro he from Brazil is Brazil እግዚአብሔር ውስጡ ደሙ ብራዚል ነው አብዱራማን is a rich guy He's a rich guy. He's a rich guy. The big boss in Istanbul. He's a broke guy. This guy, you know, is like, he's a chill guy. He's cool. He's a player, bro. He's a player, bro. Ooh, for girls, not football. ዛሬ ንገርልኝ ይኸውልህ ስማኝ ዛሬ ብንሸነፍ ማለት ነው ዋንጫውን ይዤ ነው የምሮጠው እጠፋለሁ ይዤ አንተ ያን ዋንጫ ይዤ ነው የምጠፋው ካልተነሸፍ ዛሬ ከተሸነፍን ይዤ ነው የምጠፋው እኔ እስር ቤት መግባት አልፈልግም ተደግኩል ሲል አጥፋ ካፉዳ ይወላ Believe your team. ይዤ ነው የምጠፋው like today I'm a thief if you lose Boma ba sameynayna kowda. ካላይ ዲዳ መቀል ኖርት ቃል ሜሲ አረ ሜሲ ባክ ሜሲ please Al waxay idin sheega. Elman waxay wax ku waabi jirta caalamiitada moog. Ninkaana nooga dambeeyay wax training. ምንድነው የሚለው Ninka caalamiito iyo sameynaa inta garoon ku jirto waa elman ya caalamiitiisa la raaca. training arif nabar Caalamiitiisa la raaca inta sameeyay. jarashaw training gisinu Almar. come we see the cup ኑ ዋንጫው ላሳያችሁ ካናኪስ sidoo kale waa gudoomiyaha dhalinyarada ardayda Soomaaliyeed oo qaabkan xadinay inta oo dhan soo waday celinayna muuqaalkana ዛሬ እንበለዋለን ይሄን ዋንጫ bal kulka maanta waxa soo gaarnay finaalkii bilowgiina waa joogtay maxaad ka leedahay runtii farxad ay tahay inaan ilaahay hormaad ku iska leh kala muddo badan aan qorsheynay inuu ilaahay maanta si qurux badan ugu gabar rajeenay insha Allah anagna farxad ay tahay markii uu horeeyay Istanbul in tartan sidaan la qabto marka waxaan u mahadcelinaa teamka golaha fulinta oo maanta ayagana juhdigooda iyo waqtigooda inta bixi ayada ma sidina sidoo kale ciyaartoydii ayagana aan u mahadcelinaa marka naada ma sidoo guuleysay ay leedahay insha Allah aad baa maasan tahay gudoomiye insha Allah ma tanid say something Ethiopians but say something Turkish soyle we love the Ethiopian people Okay. you know you are the best coach in Turkey and Istanbul the best YouTuber in Turkey you know that yeah bro we're happy to see you brother we win tonight we wish you all the best okay we wish you all the best wallahi this is so beautiful bro I swear God we gonna take inshallah inshallah Farhano love this adinka maduusa the coach doesn't run you don't have to run I give you motivate bro keep going bro you don't have to run I'm not doing Dini aha çabuk çabuk gure run go amoro teamka dad ku Amore captain kale sawir de u baahan aan kale yeah
Dini, come follow that niggas. Really? Yeah. አቤት ዛሬ እግዚአብሔር አኮራችሁኝ፣ የምር አኮራችሁኝ፣ ኮራውባችሁ። አዎ እንደሱ 2-1 ነው 3-1። አረ በእግዚአብሔር አረ ዲ ሱፍ ለብሼ መጥቼ እንዳልሸለ ሱስ ገደላቸው እግዚአብሔር። ወይኔ ግባ ያብራል። አንበሳ የኔ አባት ደክሟል ግን አገባ። ይችላል። ስሙ ማን ነው? ካርዳሽ እስም ነኝ ያያ ይችላል። ግባ እናውጣው እና ማንም እንዳሰሙ 3-2 ግባ። ጎሉ ቀርጸዋል። አንተ ካንተ ወስዳለሁ። ይህ ልጅ ታለንትር ነው። ይህን የሚያህል ሰውነት ኳስ እንዴት እንደሚያንጠባጥብ በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። በቃ ስንት ለስንት ነው የተሸነፍነው? 5 ብቻ 8-10 ተሸንፈናል። በሚያሳዝን ሁኔታ እንደዛ የቆመጥኩለት ዋንጫ አልተሳካም። ቀጣይ ዓመት ይሳካል። በእኔ ያልተጀመረ ዛሬ ማይክል ካሪን ሆናለሁ ብዬ ገብቼ አርቴታን ነው የሆንኩት። ህመም ነው ለኔ፣ ህመም ነው። ይጎዳል፣ በጣም ነው የሚጎዳው። እና ተጫዋቾችን ቻው ልበላቸውና ልውጣ ከዚህ። ካፕቴን it's okay, say something. We sorry always this football black and white, so we lose today. Inshallah next year bro. But this guy, you know, Arteta is Arsenal. Believe always. Yeah. The worst manager in Istanbul. He lost to 5-0 in a cup final. 6. In a cup final, he lost 5-0. Never take a pen. The first coach, The worst coach. Yeah, to lose 5-0. He support Manchester United. Roberto Almiron. Bro, you support Arsenal, you support Chelsea. Next year I'm going to Champions League, bro. Injury, big injury. That's making video. YouTuber. It's a beautiful What? It's a beautiful guy. That you saw, it was coming like a missile. Yeah, bro. I'm not. Why you forget this striker? Why you lose the final? Why you forget this striker? Wallah. Why you put your head? Are you the funding? Thank you, bro. ጋይስ በዛም በዚህም ብለን በቃ ይኸው ሁለተኛ ተሸንፈናል። ሜዳሊያ አግኝተናል። ዋንጫ ነበር የፈለገው። I need cup። በቃ ያው ፋይናል ይሄን አግኝተናል። አይደብረንም። ያው ዋንጫውን የበሉት ልጆች እነሱ ናቸው። እሺ ዋንጫውን የበሉት the winners ታድለው። Yeah, I'm from Ethiopia. Thank you, bro. እና ጋይስ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ብቻ ፋይናሊ ሜዳሊያ ሁለተኛው አግኝተናል። ምን አለ ዋንጫ ነበር የምፈልገው። ዋንጫ ነበር ማሸነፍ የነበረብን። የማይክል ካሪክን ኢንፎርሜሽን ተጠቀምኩ፣ የፈርጉሰን ተጠቀምኩኝ። አርቴታውን አልቀረኝም። ካራምቦል ሞከርኩ፣ አልተሳካም። ተሸነፍን። The worst coach in Turkey. I swear. No problem, bro. Next year. Arteta say every year like this. Next season.
Trust the process. Bro, trust the process. Don't worry, bro. Next year, inshallah. Next year, Farhan, don't worry, bro. እና ጋይስ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አብሻ ነኝ። ይመቻችሁ።